अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं भारत के सुलगते हुए मसाइल पर खुसूसी प्रोग्राम द ब्रोकन फ्यूचर ऑफ इंडिया और मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाज़रीन, आप जानते हैं कि भारत जो कि मुख्तलिफ स्टेट्स में अपनी ही अनारकी का खुद होता हुआ ऐसा शिकार है जिसका नतीजा भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ भी जानती है, मोदी सरकार भी जानती है कि किस तरीके से भारत टूट फूट का शिकार हो रहा है और आने वाले दिनों में भारत का मुस्तकबिल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ना सिर्फ मुस्तकबिल बल्कि पूरे भारत के नक्शे को अगर देखा जाए तो ये नक्शा भी इस वक्त टूट फूट का शिकार ही है। भारत की वो तमाम तर स्टेट्स जहां पर भारतीय परचम होना चाहिए था, वहां पर अपने स्टेट्स के लोग अपने अपने परचम बना के बैठे हुए हैं और जिस दिन उन्हें मौका मिलेगा वो परचम लहरा देंगे। यानी सिर्फ भारत का परचम अगर दिल्ली तक भी बच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और आज का जो ये ब्रोकन फ्यूचर ऑफ इंडिया का अहम टॉपिक है वो इसी हवाले से है कि भारत के अंदर किसान तहरीक यानी भारतीय पंजाब के अंदर जो किसान तहरीक अपने हुकूक के लिए है और पार्लियामेंटेरियंस से, बिलखुसूस इंडियन पार्लियामेंटेरियंस के अलावा वहां की पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर से वो अपना राइट्स मांग रहे हैं और वो राइट्स मांग रहे हैं जिसकी वो मेहनत करते हैं। किसान तहरीक भारत के अंदर उरूज पर है और ना सिर्फ उरूज पर है बल्कि खालिस्तान तहरीक को भी इस वक्त इसने दवाम बख्शा है। यानी एक मरतबा फिर एक्टिविज्म वहां पर शुरू हो चुका है। ये किसान कौन है? ये भारत के वो लोग हैं जो टैक्स भी देते हैं, ये वो भारतीय हैं जिन्हें इनके हुकूक नहीं मिलते, ये वो भारतीय हैं जो आरएसएस का शिकार हैं और ये वो भारतीय हैं जो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस की भी पॉलिसी से बेइंतहा हर दौर में मुतासिर हुए और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत की वजह से ये इतना मुतासिर हुए कि मुजाहिरे करते करते इस वक्त ये एहतजाज की सूरत अपना चुके हैं। क्यों भारत इनके साथ जुल्म और सितम कर रहा है जबकि इन्हीं किसानों की वजह से भारत को अनाज मिलता है, सब्जियां मिलती हैं, चावल मिलता है, गंदुम मिलती है और उसी वजह से भारत का अपना पेट भर रहा है। लेकिन भारत इन किसानों के साथ ना सिर्फ जुल्म कर रहा है बल्कि इन्हें टैक्सेस के बोझ में दबाते हुए इनके साथ हक तलफी कर रहा है और इनको मुआशी तौर पर दबोच के रख रहा है ताकि भारत के अंदर बीजेपी का स्लोगन हमेशा बरकरार रहे और कोई गरीब अपने क्राइटेरिया से ऊपर ना आ सके। यानी किसान हमेशा किसान ही रहे और ये किसान कभी भी अपने लाइफ स्टाइल को आगे ना बढ़ा सके। ये वो दोहरी पॉलिसियां हैं भारत की और बीजेपी की जिसके बाइस आज किसान सड़कों पर हैं और भारतीय पंजाब के अंदर किसान तहरीक मजीद बढ़ती चली जा रही है और इसकी वजह से खालिस्तान तहरीक को प्रमोशन मिल रही है। इसी तहरीक को दबाने के लिए, इंटरनेशनली सतह पे इनकी आवाज को रोकने के लिए भारत की जानिब से और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की जानिब से एक भरपूर मंसूबा बना लिया गया है जो कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया मोदी की इस वक्त नरेंद्र मोदी की टेबल पर मौजूद है और किसी भी टाइम नरेंद्र मोदी उस पर साइन करने के साथ साथ भारतीय फजाइया को या फिर भारतीय आर्मी को यह ऑर्डर जारी कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान की बॉर्डर को गर्म कर दे और पाकिस्तान की बॉर्डर पे स्ट्राइक शुरू की जाए या फिर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए। यह फैसला करना है भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। हो क्या रहा है इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो दूसरी जानिब जहां किसान तहरीक और खालिस्तान तहरीक की वजह से भारत परेशानी का शिकार है, वहीं भारतीय प्राइम मिनिस्टर, भारत के इस वक्त जो चीफ हैं रॉ के, वो और भारतीय आर्मी चीफ भी यह फैसला नहीं ले पा रहे कि हम इस सूरत हाल से कैसे निकलें। यह एक सियासी मसला है लेकिन इस सियासी मसले को पॉलिटिकल मसले से निकालकर डिफेंस इशू की तरफ ले जाया जा रहा है क्योंकि भारत यह समझता है कि वो बॉर्डर को गर्म करके यानी पाकिस्तान की बॉर्डर पे एलओसी की खिलाफ वर्जी करते हुए लोगों की, इंटरनेशनल मीडिया की और अपनी मीडिया की भी नजरें किसान तहरीक के मसले से, किसानों के मसले से, खालिस्तान तहरीक के मसले से हटा सकता है। लेकिन यह हकीकत के मुतरादिफ नहीं है बल्कि हकीकत के खिलाफ है और यह खालिस्तान तहरीक जो मुनज़्ज़म हो चुकी है यही भारत का पहला ब्रोकन फ्यूचर ऑफ इंडिया की जानिब अहम कदम साबित होगी। भारत ने पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी पर अपने इक़दामात क्या सोचे हैं ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा, लेकिन ये पॉलिसियां और ये प्लान्स बनते चले जा रहे हैं। अगर हम पूरे इस साल का जिक्र करें तो भारत की जानिब से रवां साल 2830 दफा लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी हुई है और इस खिलाफ वर्जी के नतीजे में 26 पाकिस्तानी या 26 वो अफराद जो लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी के नतीजे में जाँ बहक हुए और इनमें आजाद कश्मीर में रहने वाले भी लोग मौजूद हैं। ना सिर्फ आजाद कश्मीर में भारत ने जुल्म सितम ढाए बल्कि मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन के बाद जो सिचुएशन रही वो तो पूरी दुनिया के सामने ही है कि वहां पर इंसानियत सोच किस हद तक मजालिम हुए। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी के नतीजे में भारत ने जो इकदामात किए, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस माजी में होते रहे, उसी को मजीद आगे बढ़ाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल की जिस हद तक खिलाफ वर्जी की उसमें 245 अफराद
زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہ سیریس انجریز ہوتی ہیں، یعنی زخمی ہونے والوں کے ہاتھ یا پیر ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ اس حد تک بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی گئی۔ 2014 سے لے کر 2019 تک بھارت کی جانب سے 9215 مرتبہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی گئی اور پاکستانی بارڈر کا احترام نہیں کیا گیا، اور پاکستانی بارڈر کے اکراس بھارت کی جانب سے فائر کیے گئے مارٹر گولے فائر کیے گئے، جس کی وجہ سے وہاں کی مقیم گاؤں میں موجود آبادیوں کو بے انتہا نقصان پہنچا اور شہادتیں رونما ہوئیں۔ ان 26 افراد کی شہادتوں کا ذمہ دار صرف اور صرف بھارت ہے، بھارت کی سرکار ہے، نریندر مودی ہے۔ لیکن عالمی ادارے کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس دہشت گردی کے خلاف انہیں بھی بولنا چاہیے۔ دوسری جانب ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بھارت میں بیٹھے ہوئے لوگ اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ پاکستانی فوج اور پاکستانی فضائیہ ہمہ وقت تیار ہے۔ بھارت نے اگر کوئی بھی ایسی غلطی کی، کسان تحریک اور خالصتان تحریک کو دبانے کے لیے اگر کوئی فالس فلیگ آپریشن یا پھر لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اس نے بھارت نے یعنی پاکستان کی بارڈر کو پار کرنے کی اگر کوشش کی یا دوبارہ سے 26 فروری 2019 کی حماقت کی، جس میں ابھی نندن کو فنٹاسٹک ٹی پلا کر واپس بھیجا گیا تھا، تو اس دفعہ فنٹاسٹک ٹی صرف پلائی نہیں جائے گی بلکہ بنوائی بھی جائے گی، اور شاید پینے کا موقع اس لیے نہ مل سکے کہ انسان جو بھارت سے اگر کسی نے یہ غلطی کی تو وہ زندہ ہی نہیں بچ پائے گا، کیونکہ پاکستانی فضائیہ نے ایک مرتبہ پھر سے اپنی بھرپور طاقت اور قوت کا مظاہرہ کیا ہے، اور ہر سال ہونے والی یہ انتہائی اہم مشقیں جو کہ پاک چین فضائیہ کی مشقیں ہوتی ہیں ان کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاک چین مشترکہ مشقوں کا نام شاہین 9 ہے۔ شاہین کے نام سے ہونے والی یہ مشقیں جو کہ 9ویں مرتبہ ہو رہی ہیں، اس لیے اسے شاہین 9 کہا گیا ہے۔ پاکستانی ایئر فورس کی جانب سے ڈیپٹی چیف آف ایئر اسٹاف ایئر وائس مارشل وقاص احمد سلہری اور چائنا کی جانب سے اسسٹنٹ چیف آف اسٹاف چائنیز ایئر فورس میجر جنرل سونگ ہونگ لیڈ کر رہے ہیں، اور اس کی افتتاحی تقریب میں یہ دونوں سربراہان موجود تھے۔ ان دونوں ملکوں کی اس مشقوں کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی فضائی طاقت کو، فضائی دفاع کی طاقت کو مزید مضبوط اور مستحکم کریں، تاکہ دشمن کو یہ بتا سکیں کہ اگر اس نے کوئی ایسی غلطی یا حماقت کی تو اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ تو بھارت یہ دیکھ لے، نریندر مودی یہ سمجھ لے، RSS سمیت بھارتی جنتا پارٹی اور بھارت کی سرکار یہ سمجھ لے کہ اگر بھارت نے کوئی بھی ایسا اقدام کیا جو کہ سرجیکل اسٹرائک کی صورت میں اس نے ظاہر کرنے کی کوشش کی، یا پھر پاکستان کی بارڈر کو کراس کرنے کی کوشش کی، یا لائن آف کنٹرول پہ اگر اس نے ہلچل مچانے کی کوشش کی، تو اس دفعہ اسے منہ کی کھانی پڑے گی۔ نہ صرف پاکستانی فوج بلکہ پاکستانی فضائیہ بھی اس کو صحیح کا مزہ چکھائے گی۔ ایک دفعہ پاکستانی فضائیہ اس کو بھرپور مزہ 2019 میں بھی چکھا چکی ہے، اور ایک مرتبہ پھر ہم تیار ہیں کہ بھارت اگر کوئی ایسی غلطی کرتا ہے تو اس کو اپنے سزا بھگتنی ہوگی۔ تو آج اس پروگرام سے اپنے میزبان محمد عمر خان کو دیجیے اجازت۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور بھارت کے بروکن فیوچر کو جاننے کے لیے اور مزید اپڈیٹس کے لیے کہ بھارت کس حد تک انتشار کا شکار ہو رہا ہے، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے تاکہ آپ کو نیکسٹ پروگرام میں بھی اس قسم کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔